ټول په ور وشیندي په جمال الګلونا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو اے مدرسۃ المختار کی شوی دی ختمنا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو دادا اللہ مہربانی دا استا سوچ لل دستر بندی دا او استا سوچ لل دستر بندی دا او دادا اللہ مہربانی دا استا سوچ لل دستر بندی دا او استا سوچ لل دستر بندی دا اے دادا قاری عمر سید دی برکتنا پا بار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ټول په ور وشیندي په جمال الګلونا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو اے مدرسۃ المختار کی شوی دی ختمنا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو گلونا گل شول روخانا اے شولو خیست دا گلستانا او شولو خیست دا گلستانا او گلونا گل شول روخانا اے شولو خیست دا گلستانا او شولو خیست دا گلستانا اے قاری عمر سید سیب کرلی محنتنا پا بار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ټول په ور وشیندي په جمال الګلونا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو اے مدرسۃ المختار کی شوی دی ختمنا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو مدرسۃ المختار روخانا اے دادا اللہ پا مونگ احسان او دادا اللہ پا مونگ احسان او مدرسۃ المختار روخانا اے دادا اللہ پا مونگ احسان او دادا اللہ پا مونگ احسان اے چی معشومانو بچو کرلی دی ختمنا پا بار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ټول په ور وشیندي په جمال الګلونا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو اے مدرسۃ المختار کی شوی دی ختمنا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو گران مولانا مفتی ذاکرہ او دا علاقہ پیدا آبادا اے دا علاقہ پیدا آبادا او گران مولانا مفتی ذاکرہ او دا علاقہ پیدا آبادا اے دا علاقہ پیدا آبادا او اللہ دی ورکلی مو استاز لعزتنا پا بار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شاہ دستار فضیلت مو ټول په ور وشیندي په جمال الګلونا په بار بار مبارک شه دستار فضیلت مو هزار بار مبارک شه دستار فضیلت مو
اے مدرسۃ المختار کی شوی دی ختمنا پا بار بار مبارک شا دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شا دستار فضیلت مو قاری عمر سید سیب گرانا اے نن مبارک دی شجانانا او نن مبارک دی شجانانا او قاری عمر سید سیب گرانا اے نن مبارک دی شجانانا او نن مبارک دی شجانانا او عبدالقدیر درتنن ولی کل شعرنا پا بار بار مبارک شا دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شا دستار فضیلت مو ټول په ور وشیندای په جمان الګلونا په بار بار مبارک شا دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شا دستار فضیلت مو اے مدرسۃ المختار کی شوی دی ختمنا په بار بار مبارک شا دستار فضیلت مو ہزار بار مبارک شا دستار فضیلت مو